So what's up guys? Naday mi karon sa Gucci Bird, and sa wala pa nakailan ako day si Leomar C. Barsinal, also known as Ato Nigaw, and kuyog din ako si Rod Matas akong igagaw, with no collaboration. So today guys, it's Sunday. You know, Sunday it's about God and life man na siya. So, family. So guys, kay kailangan naman mo namo. So ang kaning nga collaboration is amo ni ginabuhat is to have a Q&A. So mangutan ako una sa akong igagaw. So gaw nganong imo maning gibuhat nga mosulod og social media nga mag-create og video? Ito no. Una sa tanan, magsugod mangyud ta sa uno nga gikan sa ubos hantod nga mo taas ang imuhang set tawagan na followers, naggikan ko sa gamay hantod nagkadako. So nganong dili man ako gamiton akong social media nga daghan naman kog followers. So need gyud nato gamiton nga to ang social media, kay di ba? Kay sige lang kag kuan diha kanang social lang, kanang sige lang kag Facebook scroll upload pero adyo kay makuha ana pag video para i-upload mo sa Facebook. So gamitan na ang inyong Facebook account. Pagbuhat na mo og video, i-upload ninyo sa Reels para kamo makita mo. Dili lang kay sige lang mo og tungit marites nya ligid-ligid sa kwarto wa mo mahimo ana. Pag-build mo, parehera gud na nagtukod mo og balay nga kung walay pundasyon ang inyong balay, kanang huyang ang inyong balay, labi na maglinog, dali ra kay sa matumpag kay wala may pundasyon. Kinanglan solid ang inyong pundasyon. So maupod na sa ato ang sa social media. Magsugod ka sa uno ingon ana gyud na siya laktawan ra juga, bahala na kag walay viewers nimo, katawan ka naunsa naman taon na sila nagbuhat naman na sa wala na ayo lang ibot pasagdi na ang mutan-aw nimo, lumalabay ra gyud na siya, wa gyud na siya kuanan pasagdi, ignore lang tanan kanang hindi mutan-aw nimo, kanang gihilasa nimo mutan-aw naaran tural ra gyud na siya. Padayon lang gihapon mo sa inyong gibuhat nga adlaw-adlaw, wa gyud kay lain mabuhat kundi post lang jud ka para mabot nimo ang imong gusto. So mao ra nagagaw nakoy pangutana nimo kanang ikaw ba nakakita man gud ko sa imuhang social media nga nakagi-upload nga video nga kita ko nagibasa nimo nga pagbata nimo na nakadrawing sa imuhang bungbong nga dreams nga mga gusto ka makamotor karong 2024. So makaya ba na nimo nga makuha karong 2024 nga wala kay trabaho, estudyante pa ka karon? So nay posible. So para nako as a dreamer nga estudyante is ako gid na gina-work every day. Tanaw nako or makaya or dili, para nako is kayanon siya whether kung dili man gani makakuha karong 2024 napamasay umabot nga tuig. So ang ako lang is gina-process nako day by day. So mura siya kanang kumbaga work ka imo siya i-work nga kanang kung ako is estudyante ko, nag-eskwela ko pero wala na nagpasabot nga ang gatong dreams nako nga makamotor sa karon 2024 wala na nako gi-work. So kung eskwela niya ako sad isabay ang pag-hustle hard, like as nakita ninyo nga nag-drive og sikad ana. Then kani sad mix sad og gisabayan sa nakog social media kay for me dako sa gigtabang ang social media. Correct. Mana ako So ang pila na gani imong followers karon gaw? Sa ang followers karon kay sa gamay pa jud akong followers jud. Mga pila? Mga sa page is not around 100 pa, then sa lang sa main account kay 400 plus ana. Di ka mangutan na sa kuha nga anong akong followers nga abot og 5,200. So sa kana unsa may kanang mga sekreto nimo nganong naabot na nimo nga followers?
nga akong ginabuhat matag adlaw, magsige lang jud og upload sa mga Facebook or mag live kana mag bisan wala gani lam ni i-upload lalay mo para daghan ma-active ang imong account ba, makita sa imong mga friends, di ba? Nya usa pod na makahatag views nimo, makapadagdag sa imong mga followers. Okay, so dako kay tabang day nga taga-adlaw ka mag-post kay kuan para ma-attract siya ba, kanang mura siya kanang proseso jud siya ba nga bisag ginagmay basta kanunay moabot jud ang dako. Correct. So mahugrag ingon ana. Gikan yun na siya sa gamay, nagsugod ko sa kuan 1,000 followers nga nabot og 2.10 followers, 3.9 hantod nag 5.2. so nagmonetize ko. So unsa may gamit ani monetize, so akong gisearch na ko nga nganong uban magsige man sila og buhat, mga vlogger ang uban magbuhat sila og content para mo kita sila. So research na ko, nagtan-aw ko sa Google, pagtan-aw na ko nga yun sa nila pagkita ana nga nganong mo earn man diya sila sa social media, kinsa day mo pasweldo nila na naglibogo ba. So mo to na ako inabasahan, scroll up na ko sa YouTube, sige tan-aw mo to siguro i-try ko nila ako umano akong baton mag-live ko nga. So na-effect man, pag-effect mo to ni-continue ko, nagsige na active ko sa social media. So kuan jud kay no kanang ang pag-process ba bisag ginagmay basta kanunay kay nindot jud kayo siya. Kumbaga kung ikaw kung ganahan kag nakay pangandoy dapat sugdan na jud nimo. Like dili siya maabot nga pangandoy kung walay lihok. So ana ra siya. Main lesson jud ani nga ginamake na mga video is to never give up jud sa life jud no. Like kung unsa man imong giagian karon kada nga kalisod is worth it jud na siya sa imong success. Like worth it jud gina siya. Unlike lang kung naagira kag sayon, mga sayon nya kung maabot na ka dito sa punto nga maabot ka sa lisod, so wala kay kanang selbi ika-shield ba, ika-atubang ba kay kuangan man. Unlike karon nga naggikan kag kalisod ana nya igabot nimo sa umabot pa nga kalisod kay kaya na kay nimo i-overcome kay mao man akong ana. So kung maabot na ka sa success sa life, kung unsa timong mga naagian, pwede ka makatabang jud sa uban. Like makakuan ka, makahimo kag community pantry, mga charity. Kay bawa man ka unsay feeling sa wala, kay dira man gagagikan. So dira sad mi ako usab og ana nga karon napaka sa kalisod, pero kay bawo ko nga maabot ra jud ko sa punto nga ako na po'y mutabang sa mga naglisod. Ingon nga bilog ang buwan. Bilog ang buwan. So mao ra among kuan guys, among kanang content nga about collaboration na nagstoryan na mi about life gyapon siya nga. Basta kato guys, ang importante jud sa tanan is kana di jud na nimo mawala ang kuan, ang pagsalig sa Ginoo jud. Mosalig kaniya, yampo nimo everyday na kay strength, wisdom nga nasa kay confidence nga nagpasalamat sa ko sa Ginoo kay kaming duha sa akong igagaw gitagaan mi ingon ani nga klase nga confidence nga mo make og video Instrument kuan. Kung wala ni nga confidence nga gihatag sa Ginoo, nagpabilin pa mi nga kuan ni kanang mawawon. Di wala na namang uwaw. Kay ang kana mang gungkuan good kanang uwaw is basta dili lang illegal ang ginabuhat. Well, nindot jud gina sa imong kuan jud ma-make jud na nimo nga as kung para nako no ang dili mauwawon kay skills na siya, skill sa usa ka tawo nga naa niya nga
dili makuha sa laing tao. Ana ba? Naani na ko nga kasi nga skill nga dili mauwaw, nasa sa akong igagaw nga di mauwaw. So kung di ko mauwaw nga mo make og video magpadayon sa kinabuhi mo hustle hard. So dagang kong matabangan, dagang kong Magpakita sa publiko, sa public, social media. magpakita ana. So kuan kay siya, dako kay siya tabang. Basta kana siya kay kana nga klase nga kuan nga confidence ana gihatag sa Ginoo. Nagpasalamatan jud na nimo siya jud. So guys, atang-atangi lang ang mga uban pang video namo, mga ingon ani nga klase nga content na either Sabado or Domingo. So kami ra Japon kuyog sa akong igagaw. So bye bye guys, daghang salamat.